Ano? Ay! Po, happy birthday po. Kasi tanong niya kung kasya daw. O, kasyang-kasya Hindi, yan. bukas yung likod yun eh. Kaya dito. Hini, ano, Kami sa Pongyang. Si JM. Si John Ray. Ano name mo pare? Angelo po. Angelo, yan. Hanapin niyo yung mga yan. Birthday ni Buwan. Dito kami nag-celebrate. Eto, si John Ray. Thank you ah. Kay Mau. Nasa ano na kasi si Mau eh. B-pop. Next time doon tayo sa B-pop. Napadilibo. Yun oh. Aray ko. Thank you Lord. And who's next? Lagi magpatuloy sa buhay. Yun, happy birthday po. Ayan mga sila pa. Birthday ni Buwana. Bo, ilan taon ka na po? 28. Parang malungkot si Rere, sayo ko batiin. Personal ko na yun. Ha? Personal. Binati mo na. Binati kita. So yun, after kumain, pwede kang magtato. Ayan. Pre, inom lang ha. Pao, okay ka Pao? Ano yan? Tukan na lang kahit wait lang yan. Okay, now young boys, let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Ang birthday, birthday mo. Ang birthday, birthday mo. Happy, happy, happy birthday. Ang birthday, birthday mo. Thank you. Bakit na nagpipicture niya eh?